अल्लाह जो एंड्रॉइड एंड्रॉइड अल्लाह अल्लाह तो स्वागत है तमारा नव वीडियो में। तो अत्यारे वाग्या से रातना 8 ने अमे चाहेला से कटला पकड़वा रातना। अल्लाह सुमित है, अल्लाह जयेश पे से ने पछाड़ी त्या धोवीन से 4 जण आई गेला से आ बाजू कटला पकड़वा। तो आई गया से कोतोड़ा में अहीं अंदर जंखड़ निकली आ बहुत पानी देखो। कहाँ से ते कटला दिखाई दीजिए ते भरा चलो आजो अंदर एक कटला है। ते चलो ना है बो हल्लो जो पहला कटला उतारे ना पकड़ी लेगा पहला चलो एक गजमाથી કાઢો ની લગ્ન મે આ કોઠડું કટલો હાથમાં છે નીડા બાહેજી આજો કટલો ले जल्दी लो लख दो कहाँ से अजय ता एक कटलो से आया बीजा कटला पकड़ से अब लिया सुमित आखो डूबी जैसे मित्र अल्लाह बीजा कटला उतरी नहीं बैग कटला पकड़ेगा तो डिंगलो से हाथ में एक बाजी खोल लख दे ये तीजो कटला पकड़ो अत्यारे जुतरी ने पकड़ी ले 3 कटला तरत 3 कटला बताता भाई छोटी है हाँ काढ़ो ला खेले बोल 3 कटला पकड़ी लेते हैं तरत। चलो आगे गए आगे बहुत मोटे कटला आ रही है बीजो कटला से हमारा ने तेरा पानी है उसका होता है मोटी ए कोठड़ी मारा पर पकड़ाई पर एक बड़ा जो है बड़ा सा मोटा अल्लाह बीजो सुन आई आ जो यहाँ कटला ला 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 स्लेटी जेडी फायर करतो वीडियो चालू जी तो पास आई ले अरे मस्त અત્યારે જ ઉતરીને 3 4 5 કટલા પકડી લીધા ને અહીંયા પાસે બીજો પકડી લીધા આ જો તો બતાતો મોટી થેલી આ પટ્ટી પીતે ઓ બીજો જો કहाँ से ओ अल्लाह काचबो आज आटलो मोटो पड़ी अंदर मोटो काचबो तो हाँ बीजो नल्ला तो नल्ली से चले डैम नहीं चाहिए डैम बीजो पर आया से એટલું બધું ઠંડી નહીં લાગે અલ્લાહ બીજા પાછા પકડે છે કટલો બતાવતો હજુ અહીંયા મોટો કટલો છે બહુ મોટો છે કાઢતો મોટો જ કટલો ઓહો બહુ મોટો કટલો હતો આ જોવા બહુ મોટો કટલો ખોલતા છે ઉપર ચોડી ગયો ખાલી દે दसक कटला पकड़ी लेखा है तरत ज आवीने हजू तो आगे जाना से कोने पकड़ा है ते अंदर धर्म कटला से ते पकड़ नांगड़ू पकड़ कड़े હવે પકડ તો બેઠો ના તો રે સિંગલ પર માપનો છે ને ધર્મ ભરાઈ જાતું તું અંદર લેવાડા છે હા જો આપણે ખાલી માપને કરો मापन से
ले नाख दे अंदर कौन है बंद करो आ जो बीजा कटला पकड़ है कड़ो कहाँ से कड़ो कड़ो है खोलू शरीर लाख दे अल्लाह ये बीजा कटला कड़ो बढ़िया जाइए अल्लाह जो एंड्रोडा अल्लाह अल्लाह ओडाड़ है कंजो बहुत नागा एंड्रोडा के हाँ बोली આપણે બેટી પાસે પાછા હભાઈ આવે બેટરી નું બર્થડે તો કંપની કઈ એટલે એન્ડ્રોડામાં કચરો નીકળી ગયો એ ઘરમાં બહુ મોટો કચરો છે અંદર પકડ લા બેટરી લા અહીંયા અંદર ઘરમાં છે લા મેં પકડું આ બાજુ લા લે અહીંયા કચલો મોટો છે પણ પથ્થરમાં દબાઈ ગયેલો છે અંદર નીકળતા નહીં મળે તે જેવું થઈ ગયું આવા દે નીકળતો છે ઉભરા પેલો સિમરે કાઢ પડી હજુ થોડો હજુ મોટો ઈંડાવાળી જોઈ લા લેલા સપલા ઈંડા દેખા જવાનો એમાં ઈંડા આવે કે હા આ ઈંડા પછી ચાલ આટલા કરતા આજુ દેડકો બેટરી પણ દેડકો से मुक्त करना कैसे बहुत तारी डूबी है बिना कर लाया कचला अल्लाह ला दे पकड़ाई दे हाँ अंदर कचला सजा थोड़ा वो अंदर नहीं छोड़ा डूबी गया બહુ કોડલો कोडलो के સાઈડ પર લઈ જા अबे भर लिया એક લાકડા બહુ કોડલો છે મૂકી દે लाख दे फोड़ कर दे એક નીચે લાકડા બહુ કોડલો છે એટલી ડોબી ને ये डेबी का कोई डेबी दे બહાર નહીં પેલું નહીં થયું એવું જ પકડી રહ્યું इतना कचला कर दो वो खराब कर देगा ए नल्ली कच्ची से आगे आजा नल्ली खरी पकड़ પકડ એટલે पकड़ બાવી એમ જ જોઈ ભાઈ फ्लैशलाइट ठीक है बैटरी नहीं देता है पकड़ नल्ले बीजो આ જો આ કોઈ ડન કોઈ થઈ ગયા कहाँ से कर दूँ हाँ કોઈ થઈ ગઈ શું ગઈ जिर बंद कर हाँ वजन बहुत है गया बहुत बहुत कचला पकड़ के वजन बहुत है गया ये कचला है चला आ चला जो नहीं आलो कचला આજે તારે આવ आ रही है पकड़ नहीं આજે ये कचला अल्लाह पकड़ है डूबी गया पकड़ी लायो डूबी ने सुमित खिलाड़ी अरे मोटा मोटा सुमित तो कचला कर लाता से बता तेरे दिखाइए जो आटला बड़ा कचला થઈ ગયા હજી તો ત્યાં આગળ જવાના છે એટલે પકડા હજી તો ઘણા પાણી આવ્યું બહુ જો પર પાણી આવતું છે હજી બહુ જો પર પાણી આવે દરમાં એક કચલો ખોદી કાઢ્યો છે અંદર છે દરમાં કચલા છે કે નહીં અંદર ભરાઈ ગયો आ रही है ठहरो उधर काटा अरे लाख दे फिल्म लाख दे ला
ચાલો રેડી. ઉપરથી પાણી આવ્યું છે ઉપરથી એટલે પાણી વધી ગયેલું છે એટલે દેખાતો નહીં. આ જુઓ પાણી આવ્યું તે ઓજો પર પડતું છે પાણી. એટલું પાણી આવ્યું. के बात चढ़वाना चलो जल्दी आ बाथी चढ़ी जाए. ओ पानी आई. चलो डेम पर आई गया. आगाड़ी तो बहुत पानी से એટલે आगाड़ी तो नहीं जवा है. હવે છે ને આમાં બીજી જગ્યાએ હશે પણ બહુ ડેન્જરસ જગા જો ને बहुत बीक लग रही. हाँ पानी को अंदर सुमित तो कूदी पड़ा. यहाँ तो पानी गरम गरम देखो. हाँ मस्त. हाँ मैं कटला में ले ठेली ठेली तो ऊपर गैस पे पर बताते भाई कटला कड़ो कड़ो नहीं फुलता है. आगे तो बहुत कटला पकड़ा. देखो आओ तो मारा हाड़ा जाओ तो आज वो डैम पर पानी कितने बजे. चलो यहाँ तो निकली है. ए भाई जाना के भाई जाना के बच्ची आज कचरा पहले पकड़ी लाया. चलो बहुत पानी से डैम पर जो पानी पड़े निकलना तो नहीं बोला ना पड़ी भी जाए. चंबल गई पकड़ 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 डेढ़ को तो मारा पक पर तो आ बीजा अल्लाह बीजा चल बीजी जगह उतारा ने कटलो मली भी गयो. छूटी गयो छूटी गयो छोड़ी नहीं हो पड़ी जाता था. चलो થોડુંક જોઈએ ને પછી ચાલ્યા ઘરે. 8 વાગે ના આવેલા હતા 9 વાગી ગયા છે. હવે જાય ઘરે ને કટલાનો કાલે સવારે કટલાનો સૂપ બનાવીએ તે તમને બીજો વિડીયો જોવા મળશે. ચાલો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાય. આજે આટલા બધા કટલા ચલો ખાલી કરી आज वो कटला आटला बड़ा